जय जगन्नाथ पिलाने तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि खाद्य उपर रंधन प्रभाव कौन तो इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड। तो जिते आम खाद्य उपर रंधन प्रभावटा कौन पड़ू तो से विषय आज आम आलोचना करें पे। तो डेरी नक चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। देख पे खाद्य प्रस्तुति रंधन समय खाद्यर अनेक गुड़े परिवर्तन घटे। जिते आम खाद्यटा रंधन कर खाद्यटा जो प्रस्तुत करुचे से समय खाद्यर अनेक गुड़ी कौन परिवर्तन देखा देता है। खाद्य मुख्यतः श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, जीवसार, धातुसार जल को नहीं गठित। जो आम खाद्य कह मुख्यतः आम कौन ये 5-6टी जिनस को लेकिन आम खाद्य गठित। खाद्य रंधन समय खाद्य समस्त पुष्टि गुड़िकर किसी परिवर्तन घटी जाए। जिते खाद्य को रंधन करे जो 6टी पुष्टि रहा तो जल खाद्य मैंने धातु सार और श्वेतसार पर्यंत एगुड़ किसी परिवर्तन घटी थाए। तो रंधन खाद्यर आकार, रंग, गठन प्रकृति तथा पौष्टिकमूल्य उपर उभय भल मंद प्रभाव पड़ता है। तो से तार आकार पर भल प्रभाव पकई थाए, खराब प्रभाव पकई थाए। से रंग खराब प्रभाव और भल प्रभाव तार पड़ी थाए। तो रंधन खाद्य पुष्टि उपर कि प्रभाव पकई थाए निम्न आलोचना करा। तो बर्तमान आम देखा तो जिते खाद्यटा रंधन कर समय कौन कौन सब प्रभाव गुड़ पड़ूँ से विषय आम ए आलोचना करवा। तो प्रथम पे देखिए कौन श्वेतसार है। प्राय प्रत्येक खाद्य किसी न कि श्वेतसार रही है। प्रत्येक खाद्य किसी न कि श्वेतसार रही है, मानते श्वेतसार जातीय खाद्य रही है। शस्य जातीय, मूल जातीय चीनी गुड़ इत्यादि श्वेतसार बेसी रही है। रंधन या अनेक प्रभाव पकई थाए। तो जिते बड़े आम देखिए कि शस्य जातीय कि मूल जातीय चीनी गुड़ यू खाद्य गुड़िक कौन आम प्रचुर परिमाण श्वेतसार रही है। तो से कौन जिते रंधन कर तो यहाँ अनेक प्रभाव पड़ी था। तो प्रथम प्रभाव कौन देख पे आद्र उत्ताप द्वारा खाद्य स्टार्च श्वेतसार एक द्रवणीय पदार्थ परिणत हुए और अधिक उत्ताप प्रयोग करने द्वारा डेक्सट्रिन नामक एक बहु शर्करा से परिणत होता है। तो जो आद्र उत्ताप द्वारा जो खाद्य स्टार्चटा से श्वेतसार गोटे द्रवणीय पदार्थ परिणत होते और अधिक उत्ताप प्रयोग करने जो डेक्सट्रिन नामक गोटे मान जो पदार्थटा से गोटे बहु शर्करा परिणत हो जाता है। उत्ताप द्वारा स्टार्च चतुर्दिग कोषावरण फाटी जाए, स्टार्च फुली जाए और बाहर से बाहर आसे। जिते उत्ताप दि जाए से स्टार्चटा चतुर्दिग कोषावरणटा फाटी जाए। तार जो स्टार्च जो चतुर माने कौन चारिपटे जो कोषावरण रही है फाटी जाए और स्टार्चटा कौन फुली जाए और बाहर को से बाहरी आसे। या नरम हो पाचक रस तापर कार्य कर सरल शर्करा परिणत कर शरीर द्वारा से शोषित कै। तो ये जो नरम हो गला किए आमर स्टार्चटा और से हो पाचक रस तापर कौन कार्य कर सरल शर्करा परिणत कर दिए। तो तापर आसला 3 नंबर आद्र उत्ताप संस्पर्श आसिले स्टार्च नरम जिलाटिन भली पदार्थ से परिणत हुए। जिते आद्र उत्ताप संस्पर्श आसी था कि स्टार्च से नरम ही गोटे जिलाटिन परिणत हो जाए। या खाद्य रंधन समय जल सहित मिलाई जाए। जिते खाद्यटा रंधन कराए से कौन ये ना जल सहित पूरा मिसी जाए मिलाई जाए। से चाउल दि जाए जल ठार पेज अधिक बहलिया था। तो चाउल आम कौन दौचे जल दौचे कि पेजटा कौन जाए अधिक बहलिया देखा जाए। आम कौन जल ही देते ना कि जल एत मोटा कि ना तो पेजटा गुड़ा बहुत बहलिया हो जाए। आद्र उत्ताप द्वारा सेलुलोज नरम हो जाए मात्र जल द्रवीभूत हुए ना। रांधिबा द्वारा यार परिमाण कमी जाए, यह मनुष्य द्वारा हजम हो न था। तो आद्र उत्ताप द्वारा सेलुलोज नरम हो जाए कि जल द्रवीभूत हुए ना। ये रांधिबा द्वारा यहाँ परिमाणटा कमी जाए और यहाँ मनुष्य द्वारा हजम हो न था। आमर कौटा जो सेलुलोजटा कष्ट सुधरे यह साहाय्य करें छाड़। तो तापर आसला पे कौन देखो 5 नंबर इम्पोर्टाट। तो आद्र उत्ताप जो कोषरे पेक्टिन श्वेतसार रंधन समय अधिक जल शोषण कर बहलिया जेल प्रस्तुत करे से साहाय्य करे। जो आम पेजटा गोटे बहलिया करदे ये किए ना आमर जो बहलिया जेल जो पेक्टिन से श्वेतसार रंधन समय से खाद्यटा कौन करते हैं ना से कौन गोटे बहलिया जेल प्रस्तुत कर साहाय्य करदे। 6 नंबर देखो पे मैदार थी ग्लूटेन एक अठाଳିया पदार्थ जल और उत्ताप संस्पर्श आसी फुली उठे और रंधन खाद्य को हालुआ करदेवा सह लघुपाच्य हुए। तो जो मैदार रोचे ग्लूटेन से गोटे अठाଳିया पदार्थटा से जिते जल उत्ताप संस्पर्श आसूसी से फुले दूसरी जमी आमर मैदार जो जिन को जो फुली जाए और से रंधन खाद्य को हालुआ करदेवा सहित से लघुपाच्य माने जल्दी हजम कला भाई खाद्य से परिणत कर दिए। तारे 7 नंबर देती पे आमर उद्भिदर श्वेतसार बहुल खाद्य को मृदु जाल सीझाले तहु लवण शर्करा प्रभृति सहज द्रवणीय उपादान गुड़िक अनेक परिमाण में बाहरी आसी सिद्ध करने निमंते व्यवहृत जल मिसी जाए। तो जिते आम उद्भिद जो श्वेतसार खाद्य को जो मृदु जाल धीरे धीरे जाल सीझेबा से लवण शर्करा जाक गुड़िक माने जल्दी से द्रवणीय उपादान गुड़िक अनेक परिमाण बाहरी आसे से सिद्ध करने जल में मिसी था। विभिन्न शर्करा उत्ताप द्वारा सहज द्रवीभूत होती। अतिरिक्त उत्ताप कारामेल
ନା ଆମକୁ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଶର୍କରାଟା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଶର୍କରା କ'ଣ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସେମାନେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତାପରେ କାରାମେଲ ନାମକ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଫଟିକୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଫଟିକୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତାପ ସଂଯୋଗରେ ଇକ୍ଷ୍ୱ ଶର୍କରା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶର୍କରା ପରିଣତ ଯେଉଁ ଇକ୍ଷ୍ୱ ଶର୍କରାଟା ସର୍କୋଜଟା ସୁକ୍ରୋଜଟା ଆମର କ'ଣ ଶର୍କରାରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଫଳରସ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳ ସଂଯୋଗରେ ଇକ୍ଷ୍ୱ ଶର୍କରାକୁ ବା ସୁକ୍ରୋଜକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ, ତ ଆମେ ଯଦି ସୁକ୍ରୋଜଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଜରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି ବା ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୁଣ୍ଡରେ ଗରମ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ତାହା ମୁଣ୍ଡା ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଳି ପୁନର୍ବାର ଗରମ ପାଣିରେ ଢାଳିଲେ ଏହା ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ତ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଂସର ମାୟୋସିନ୍, ଅଣ୍ଡାର ଆଲବୁମିନ୍, ଗହମର ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଏବଂ ଡାଲିର ଲେଗୁମିନ୍ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ତ ମାଂସର ଯେଉଁ ମାୟୋସିନ୍ ରହିଛି, ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଆଲବୁମିନ୍ ରହିଛି, ଗହମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଡାଲିର ଲେଗୁମିନ୍ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା 160 ଡିଗ୍ରୀ ଫେରେସ୍ କୁହନ୍ତି 160 ଡିଗ୍ରୀ ଏଫ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଟାଣ ହୋଇ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲା ନେଫେରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଯଦି ସେତିକି ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା କ'ଣ ଟାଣ ହୋଇ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି କଠିନ ହେବାରୁ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକତାଟା ରୋକେ। ତ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା କ'ଣ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ କଠିନ ହୋଇଯିବାରୁ ତା'ର ପୌଷ୍ଟିମୂଲ୍ୟଟା ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଏହା 65 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କଲେ ତାହା ଲଘୁପାଚ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲଘୁପାଚ୍ୟ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ସଂଯୋଜକ ତନ୍ତୁଟା ଜିଲାଟିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ତନ୍ତୁଟା ଥାଏ ଆମର ସେ ଜିଲାଟିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସହଜରେ ସେଇଟା ହଜମ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଏ ଯେଉଁ ଜିଲାଟିନଟା ସେଇଟା ସହଜରେ କ'ଣ ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଭଳି ଆମର ଆସିଲା ସ୍ନେହସାର। ତ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଜି ତୈଳବୀଜ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ରହିଛି। ତ ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କଲେ ତୈଳ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଯାଏ। ତୈଳଟା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତୈଳ ଅଲଗା ଯାଏ। ଦୁଗ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପର ଅଂଶର ତୈଳ ସ୍ତର ରହିଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲି। ତ ଉତ୍ତାପ ସଂଯୋଗରେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳି ଯାଏ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଗଳିତ ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ହୋଇ ଶ୍ୟାମଳ ବା ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଓ ଆକ୍ରିଲିନ୍ରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ঈଷତ୍ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୈଳବୀଜରୁ ତେଲ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ରନ୍ଧନରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରୁ କ'ଣ ନା ତେଲଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ରନ୍ଧନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହଳିଆ ଏବଂ ଉଠାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୈଳର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବହଳୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୈଳରେ ଉଦ୍ଜାନ ସଂଯୋଗ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୈଳ ଚର୍ବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୈଳର ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପ ଏବଂ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୈଳ ଚର୍ବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ନ ରହି ସେଇଟା କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଳ, ବାୟୁ, ଏନଜାଇମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସ୍ନେହସାରଟା କ'ଣ ରହଣିଆ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ର୍ୟାନେସିଡ୍ ରହଣିଆ ସେ ହୋଇଯାଏ। ତାସରେ ଜୀବସାର। ଥାଇମିନ୍ ଜୀବସାର ରନ୍ଧନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଥାଇମିନ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଥାଇମିନ୍ଟା କ'ଣ ଜୀବସାର ରନ୍ଧନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତାପ ଦେବା ତ ଥାଇମିନ୍ଟା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା 10ରୁ 25% ଥାଇମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଳଦ୍ରାବ୍ୟ ଜୀବସାର ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଅଧିକ ଥାଇମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବା ଜୀବସାର ଗ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତାପ ସଂଯୋଗରେ ଖାଦ୍ୟରୁ 30ରୁ 35% ଭିଟାମିନ୍ ସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜୀବସାର କ ବା ଜୀବସାର ଘ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକରୁ ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରେ ତ ଜୀବସାର ଏଟା ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜୀବସାର କ।
तो 4 नंबर आम देखिए पे कौन प्राय 275 डिग्री सेल्सियस उत्ताप राइबोफ्लाविन नष्ट हो जाए। फॉलिक एसिड रंधन में अल्प परिमाण नष्ट होता है, फॉलिक एसिड टी कम नष्ट होता है। तो तापर आसला धातु सार। तो साधारणतः रंधन में धातु सार नष्ट हो जाए, मात्र रंधन पर खाद्य जलीय अंश फोपाड़ी देले किसी परिमाण धातु सार नष्ट होता है। तो देखिले पे धातु सार पर्यंत तापर देखा रंधन द्वारा खाद्यर रंग गठन प्रकृति और सुगंधर कौन परिवर्तन देखा। तो आज भी पे क्लास 2 एट रखा रोचे। जय जगन्नाथ।